Hola a todos y bienvenidos. Continuamos con Disco Elysium. Vamos a hablar con Kuno, que teníamos ahí una misión, creo, si no me equivoco. No sé cuál era. Aquí esta es. Vuelve y dile 4 cosas. Solo 4. ¡Ey! ¿Y esto? Hola. ¿Te puedo hablar desde aquí? ¿Cómo se llegará ahí arriba? Ah. A ver. Pero, ¿cómo se puede ir ahí si no hay más? En el Blinking Racks no hay puertas ya, ¿no? ¿Será desde la habitación de esta? Ah, curioso. Vale, guardamos. Kuno, a ver, niño. ¿De qué vas? Fuck does Kuno care? He tenido una charla con mañana sobre la armadura. So? Levanta las cejas proyectando una indiferencia agresiva. You should thank him. Nada, me diste un buen consejo. Buen trabajo, Kuno. What? Don't be playing Kuno off as a snitch bitch. The oldest trick in the book, people. Are you snitching, Kuno? This is some ancient bullshit, people. Kuno would rather take 10 than snitch. Pigs full of shit. Get the fuck out of here. You found a real nice button to push. Turned the tables on him. You're a little bit closer now to understanding this kid. Empatía 6. Me voy. Kuno doesn't... ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, podría ver si tengo algo que me dé empatía que no tenga puesto. Porque a lo mejor podemos probar esa tirada otra vez. Retórica, antiquímica, abstracción, nada. ¿Y tenemos algún pensamiento que nos quite empatía? Esto menos 2 de empatía, pero alguna que tenga puesto. No. 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 ¿No es una lógica? No. Nada interesante, la verdad. Mira, vamos a ir a... yo creo que lo que vamos a hacer ahora es ir a intentar coger esa chaqueta. No me acuerdo por dónde teníamos que ir. ¿Era por aquí? Aunque también podríamos ver esto. Espérate un momento. Ya no recuerdo si lo de las huellas lo hicimos o no. Vamos a guardar. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked. Visión espacial, hemos dicho. Tampoco tenía nada que me diera visión espacial. Abstracción. Temporalidad, retórica. Nada. Y no tengo nada que me esté bajando. 2 puntos tengo. O 2. Visión espacial. Podríamos subirle un puntito aquí. Nah. Vamos a ir a intentar abrir. Uy, perdón. Vamos a intentar coger esto. Ya no me acuerdo si era desde aquí. O si tenía que ir desde otro sitio. Creo que era desde aquí, ¿no? ¿Algo nuevo, Kuno? No. Vale. Pues vamos para allá. Yendo por aquí no podré subir, ¿no? ¿A dónde está la tía esa? No me deja. ¿Le puedo gritar desde aquí? No. Vale. O sea que tiene que haber otra forma de llegar ahí. Ok.
No hay nada tampoco. Pero es que si salto después tengo esta puerta. Y ya se me abre todo. Ya puedo ir por ahí. Me cuelo y listo. Vamos a guardar porque este era complicado también. Me parece. Bueno, The sí, lo tarpaulin puedo. cloak with possible RCM markings is still caught on the railing. Ah, savoir-faire muy baja. Ups. Aquí no tengo nada que me quite. Es que es un 3%. Esto está complicado. A ver si tengo aquí algo. Forma física. Reacción. Neutralidad. Electroquímica. Es que no tengo nada. Bueno, esto me quita savoir-faire. Lo puedo quitar. Sigo teniendo -1, ¿por qué? Por los zapatos. Vamos a ponernos estos. Y también tengo que ver lo del portapapeles, no me puedo olvidar. A ver, The ¿qué me pockets of dices? these new jeans are perfect for Oh. sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something soft yet crinkly. ¿Sacarlo del bolsillo? Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy, the apricot suzerainty, and processed in Sur clay into the apricot-flavored chewing gum loved by kids of today and yesterday. Something about it is familiar, and not only to your fingers. Ok. The luxury of fine things. Just look at those black monk straps. After spending an entire day hustling, who's to say that you didn't deserve a pair of ridiculously expensive shoes on your tired feet? Tienes razón, las cosas bonitas hacen feliz a la gente. Beautiful things give you a rush. It's power. Crafting your style, draping your flesh in silk and leather, deciding how to present yourself to the world. Remember, when they come to take it away from you, you worked for those shoes. Whether you like it or not, wearing these shoes has made you more liberal, ultra-liberal. They're either a gateway drug or a booster pack to get you deeper into free market ideology. Ok. El envoltorio, vale. Mira, voy a hacer una cosa. Me voy a probar toda la ropa. Esta era la chaqueta que tenía. El gorro, por si se me ponen cosas nuevas. No, nada. Y no sé qué más me falta por probar la chaqueta. No, nada. Vale. ¿Y esto? ¿No? ¿Nada? Vale. Es que siempre me olvido de probar estas cosas. Vamos a ponernos esta. Ahora ya no me acuerdo lo que tenía puesto. Vale. Esto lo dejo aquí porque es lo que me voy a poner después. Y esto nada. Vale. Al menos ahora ya no tengo menos una sábana. Espera. A ver. A ver, ¿a The cuánto tarpaulin vamos? cloak
with possible RCM markings, is still caught on the railing. Bueno, 17. Porras. Vamos a ver, tampoco es tan alto. Nope, no. That's... you could have died there. Shit. I'm failing you. This wasn't part of our deal. Salud dañada también. I got you, Bratan. Let me just adjust your breathing a little bit. There, isn't that better? Ahora no puedo ni respirar. Deja de hacerme estas cosas, corbata. Se supone que eres mi amiga. Hey, what's happening? You okay? Estoy bien, Kim. Es que no puedo respirar. It's okay. You're just having a little panic attack. Try to breathe as slowly as you can, alright? The necktie lets go a little. Its vicious grip easing around your neck. Colors return to the world around you. Gracias, creo que funciona. Good. We can always come back when you are feeling better. It's just a cloak after all. Casi que no. Pues seguimos aquí atrapados. Necesito encontrar algo que me dé savoir-faire o no sé. Vale, pues no sé. Vamos a otra cosa. No doy una, ¿eh? Esto dijimos que nada. There are several footprints in the mud, left by Voy a volver a poner las cosas. El pantalón y los zapatos. Vamos a ver lo de las cruces esa de ahí abajo. Que yo creo que ahí podíamos hacer algo. Uy, ¿qué ha pasado? Una tapa de alcantarilla, una puerta de entrada al río de la inmundicia. a crumpled billboard reading, "Samaran butter soaks in the canal." Two ugly lines mar the bright countenance of the blonde boy depicted. ¿Qué es la mantequilla samarana? Whatever it is, the boy on the billboard seems very happy about it. Goat milk butter. The Samaran terrain makes it easier to raise goats than cows, and the local goat farmers produce high-quality meat and dairy staples that add variety to other nations' diets. It's an acquired taste. Vamos a intentar ver lo que pasó. Judging by the size of the impact and the parallel lines of burnt rubber, the cause was probably a motor vehicle. Mirar el cráter. Side slip marks indicated that the vehicle was traveling up the crater at 35 kilometers an hour. Mirar el tejado de la choza. The black marks on the roof indicate that the vehicle vaulted from Madre the mía. crater to the roof of the shack. Mirar el panel inclinado del tejado de metal. The panel served as a takeoff ramp. Mirar los postes dañados. The vehicle soared through the air, hitting the billboard and upsetting the posts. Then it continued its flight, taking the billboard with it. Mirar la valla publicitaria. The sign broke the vehicle's fall into the canal. The Samaran butter billboard still looks freshly painted, suggesting it took the plunge recently.
¿Hace cuánto? Within the past 72 hours. Mirar al extremo opuesto. Still speeding, the vehicle made a loop and vanished into the fog along the coast. ¿Cuál era el modelo del vehículo fantasma? There are two good candidates, the Caprice 40 and the Linéaire G22. ¿Por qué Capri 40? It's about the right size, and the tire marks look like they came from the skinny tires frequently found on that motor carriage. The Caprice 40 is a very popular model, with bank clerks, topping pie delivery drivers, secondary school teachers, cops, strippers dressed as cops, undressed strippers. Ok. ¿Por qué línea G22? Very sturdy but light motor carriage. More likely than most to survive that jump. The Linéaire G22 is not a particularly popular model due to its peculiar proportions, which the manufacturer's design team probably thought about for too long. ¿Y ahora qué? You'd have to follow the tracks to be sure. Pestañear. The lieutenant looks on, waiting for you to wrap up your analysis. Ok, hablo con él, ¿vale? Any theories about what happened here? Parece que alguien tenía mucha prisa. What kind of car do you think it was? Pues cualquiera de estos dos, no tengo ni idea. Vamos a decir el uno. That's quite likely, from what I can tell. ¿Tengo alguna hipótesis sobre quién ha podido ser? Oh, ¿Fue alguien peligroso? ¿Y si estuviera relacionado con el asesinato? the traffic hooliganism? I hope not. Fortunately, we are not traffic cops. Should we get back to the murder? Bueno, voy a probar este, ¿no? Somewhere in the depths of your alcohol-addled soul, you find a few threads that you can weave into a story. Esto solo ha podido ser obra de Jacob Earl. The tip-top tourney champion? Tras la prematura muerte de su querido amigo y compañero de carreras Alfie de la Traz, en Fort Hammer, Jacob Earl perseguía desesperadamente a la muerte en los circuitos de carreras, pero la muerte le eludía constantemente. The lieutenant patiently listens to the words coming from your mouth. Tal era su frustración que renunció, convirtiéndose en un solitario, un conductor fantasma, buscando la muerte en las calles de Jebashol, siempre acelerando. Jumping canals at night? If I was Jacob Earl, I wouldn't drive in Martinez. The roads are awful. Shut down. In conclusion, it's a colorful theory, but I don't believe Jacob Earl did this. Should we go? No, tenemos que encontrar a Jacob Earl antes de que ocurra una tragedia. If we must. Pobre, qué paciencia tiene. I'm not expecting him to get far with this. The lieutenant consoles himself. Vale. ¿Qué más? Señor. Good day to you, officers. Es el de salami, es verdad. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. ¿Tirar de la palanca? You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then, nothing happens. ¿Empujarla más fuerte? Nothing happens. A cold gust of wind blowing in from the sea interrupts the silence of the situation. Entendiente. Trataré algo para sí mismo mientras resuelva tus actividades. A soltar la palanca. The No la spring vamos a brings the romper. lever back to its original position. You still need to close the waterlock to get across the canal. Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? Vale. Pues nada, esperamos a Wednesday. Porque por aquí no podemos ir tampoco. Ok. Qué mal.
Ah, mira, vamos a hacer una cosa. Que si no me voy a olvidar. Vamos a interactuar con el portapapeles. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. ¿Sería ya capaz de leer los archivos? Entiendo que sí, ¿no? Yes, at last. You find a way to piece them together using the alphanumeric code on the margin. HDB41, date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120117000, the next world mural. Espera, HDB41, ¿esos campos no eran agente y comisaría? Why, yes, your precinct number is 41. Y HDB... Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Vaya, no sé qué decir a esto. I got nothing here either. Logic really isn't the best faculty to have this conversation with. But it's the one you got. So sorry. Yeah, we're staying out of this business for now. HDB is bad news from yesteryear. It's shit, honcho. ¿Cuánto tiempo se tarda en leer un caso? It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Where do you want to start? El mural del otro mundo. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. Cause of failure: rent too high. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Espera, ¿llegué a descubrir a quién se le ocurrió? The case files do not show you finding the author of the design. Seguir leyendo. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between 2 options. Ve, conservar el mural está bien. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority, and that love truly is possible in the next world for new people, and it is too late for us. Me gusta, pero ¿no pondremos sembrar el caos en otras naciones mejor? Did someone ask what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next?
Or are we done? Vamos a dejarlo porque es que si no se nos va aquí el tiempo. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from... Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Uy, Jamais vu. Derealization. Jamais vu. The opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. más una experiencia por cada orbe clicado. ¿Qué es un orbe? Los límites de intelecto aumentan en 1. ¿Qué es un orbe? ¿Dónde hay orbes? ¿He perdido algo? Mira, este te queda poco también. Tengo por ahí un par de ellas pendientes de interiorizar, pero no sé yo, ¿eh? Para llegar a la costa tendrás que cerrar la esclusa del agua. Está bloqueada a la espera de reparaciones, pero estas deberían concluir en la mañana del miércoles. Ah, vale, entonces cuando terminemos el día, mañana, miércoles, lo podemos ver. El gamberro de carretera. Intenta encontrar el vehículo que el gamberro condujo con sus correrías. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Ahora el karaoke nada. Hasta hablar con Joyce. Nada, podría llevar tiempo. Encontrar paca, el arma. Esto hasta las 9 nada. Esto tampoco. Esto sí podría hacerlo. Es comprar un libro, ¿no? Y leerlo. En busca del marido, nada. ¿Qué sabe yo sobre el linchamiento? El misterio del atasco. Botas del ahorcado. Pues no tengo mucho más margen. Necesito que este tío me diga lo de la dama del volante. ¿Qué era lo que me pedía la tirada? Looking for something, Aunt? Come to tell me Instinto. to fuck off again? ¿Qué me puede dar instinto? Dijimos que de lo que tenía no había nada, ¿no? Nada. Como esto ya había An intricate interactuado. web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. It still kind of looks like a map of the stars in the night sky. Sí, esto ya lo habíamos visto. The worn map features the note is written with Esto también. Vamos a ver qué nos crinkled dice el chewing chicle. gum wrapper. The worn label reads, Tutti Frutti. It smells faintly of apricots with a barely noticeable twinge of cinnamon. You feel compelled to point out that there's nothing fruity about cinnamon. It's a spice derived from tree bark. La canela no es una fruta. Can a used wrapper shrug? Seems like that's what the wrapper is doing somehow. This is not about flowers or bark. What is this about? Why are you looking at this wrapper? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Good question. There is no answer or secret phrase written on the inside of the wrapper. Yet you're drawn to it. Drawn by regret.
Stop before you hurt yourself with a Tutti Frutti wrapper. Throw it away, please. Me lo voy a quedar por si acaso. You carefully fold the wrapper into a square before putting it back into your pocket, lovingly even, despite the strange feeling of regret. Ok, ya está. Ah, mira, podríamos hacer... Ya sé. Con Kuno teníamos una tirada ahí también. Pendiente. De empatía, me parece. Fuck does Kuno care? Pero está en 58. Kuno doesn't... Bueno, mira, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Este episodio, la verdad es que ha sido un desastre. Fallamos todas las tiradas posibles, habidas y por haber. La verdad es que tenemos... ¿Dónde estamos? Tenemos un montón de tiradas aquí que podemos volver a repetir, pero... Sí, claro, cronométrico. ¿Qué será esto de aquí? Del patio... Es que están difíciles. ¿Están ordenadas por dificultad o no? Creo que no. Expositor. Jugar con gafas de sol. Espejo empañado. Portapapeles. Kuno. Bueno, eso. Aquí lo dejamos por hoy. En el próximo capítulo a ver si podemos desbloquear algo, por favor. Que si no, no hemos avanzado con nada. Así que nada, si os está gustando la serie, por favor dejad un like al vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que os avise cuando subamos un nuevo episodio y nos vemos muy pronto en el próximo. Muchas gracias.